Hi everybody, this is Gaetana Berta and the channel is English for Spectaculous Communication. ስሜ ጌታነህ በርታ ይባላል። የቻናሉ ስም English for Spectaculous Communication ይባላል። Today we are going to see 4 English language idioms. But firstly, let me ask you a question. Why do you think native speakers use idioms in their day-to-day communication, either in oral communication or in written communication? If you say because idioms have a strong message, you are correct. When we want to disseminate a strong message to our audience, we use idioms. Because idioms have a stronger meaning than literal meanings of non-idiomatical expressions. ለምንድን ነው እንግሊዘኛ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሆኑ ተናጋሪዎች ቃላዊ ንግግርን የሚጠቀሙት? ለምንድን ነው? ለተደራሲያናቸው ጠንከር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ሲፈልጉ ምን ይጠቀማሉ? They use idiomatical expressions. ሌላኛው if you want to sound natural, it is advisable to use idioms. አንዳንድ ጊዜ የምንናገረው ቃል የማስተላለፍ የምንፈልገውን መልእክት ላይሸከምልን ይችላል። At that time you could use alternative expressions which are called idioms. ሌላ አማራጭ የሆኑ ቃላቶችን ተጠቀማላችሁ ወይንም አገላለጾችን እነዛ ምን ይባላሉ? Idioms ይባላሉ። In addition, what is an idiom? Actually, in the previous videos, I tried to say something about the definition of idiom. Simply, idiom is a group of words which has different meaning from the literal meaning of the words. የቃላት ስብስብ ሆኖ ትርጉሙ ከእያንዳንዱ ቀጥተኛ ትርጉም ጋር ከእያንዳንዱ ቃል ቀጥተኛ ትርጉም ጋር የተለየ ትርጉም ያለው ምን ይባላል? idiom ይባላል ማለት ነው። In addition, idioms are crucial. If someone wants us to sound natural, like native speakers, he or she may use idioms during communication, during in his or in her conversation. በንግግራችሁ ጊዜ ኢዲየም ብትጠቀሙ ልክ እንደ የአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ እንደሆኑ ሰዎች መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። In addition to that, if we are good at idiomatical expressions, if you are able to understand idiomatical expressions, we can say our language skill is increasing rapidly. ለምሳሌ ቴክስት እያነበባችሁ ያለ if that text is full of idiomatical expressions and then if you are not able to identify the meanings of those idiomatical expressions, it is possible to say that your reading skill is not that much good. ሌላኛው ምንድነው? የማንበብ ክህላችንን ለማዳበር ያግዙናል ፈሊጣዊ ንግግሮች። In addition, idiomatical expressions are relevant in order to improve our listening skill. Let's assume, ለምሳሌ እናስብ እስኪ ከኔቲቭ ስፒከርስ ጋር እየተነጋገራችሁ ነው እንበል። ኔቲቭ ስፒከርስ አብዛኛውን ጊዜ ምን ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ? Idiomatical expressions. If there is listening, there must be comprehension. Listening ካለ መረዳት አለ። ነገር ግን ኔቲቭ ስፒከሩ ኢዲዮማቲካል ኤክስፕሬሽን የሚጠቀም ከሆነ ያንን ኢዲዮማቲካል ኤክስፕሬሽን አንደርስታንድ ማድረግ የማትችሉ ከሆነ የሊስኒንግ ስኪላችሁ ደካማ ይሆናል ማለት ነው። So understanding idiomatical expressions can increase our language skills. የቋንቋ ክህላችንን ለማሻሻል ይጠቅሙናል ማለት ነው። Even if you want to improve your writing skill, I think it's advisable to have some understanding about idiomatical expressions. በጣም ይጠቅማችኋል። የንግግር ክህል ለማዳበር፣ የማዳመጥ ክህል ለማዳበር፣ የማንበብ ክህል ለማዳበር፣ የመጻፍ ክህል ለማዳበር ለነዚህ ሁሉ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። So, for today, I am going to tell you 4 crucial idioms which you can use in your day-to-day communication with your classmates, with your teachers, with your dormmates, with anyone else. ዛሬ 4
ከማንኛውም ሰው ጋር ብትሆኑ ልትነጋገሯቸው ወይም ልትጠቀሟቸው የምትችሉ 4 ኢዲዮማቲካል ኤክስፕሬሽንስ እነግራችኋለሁ ወይንም ፈሊጣዊ ንግግሮች ማለት ነው። So the first one is backseat driver. Do you know what a backseat driver is? Have you ever been a backseat driver? Backseat driver. እስኪ ጻፉት። backseat driver. B-A-C-K-S-E-A-T-D-R-I-V-E-R. Backseat driver. When I say or when I hear the idiom backseat driver, it always reminds me of Mama Zinash. Backseat driver ሳስታውስ Mama Zinash ነው ትዝ የሚሉኝ። ለምንድን ነው? ያው ከሚንከባከባቸው ልጅ ጋር አብረው እሱ እያሽከረከረ ሲሄድ ምን ይሉታል? ሰምታችሁ ከሆነ ረጋ ብላ አሽከርክር አትወዝውዘኝ ይላሉ አይደለ? እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን ይባላሉ? ባክሲት ድራይቨርስ ይባላሉ። ኦር ደግሞ ብላችሁ ታውቃላችሁ? በታክሲ እየሄዳችሁ ሹፌር ረጋ በል እንጂ እንደዛ አይነዳም ብላችሁ ታውቃላችሁ? That is called a backseat driver. So what is the meaning of a backseat driver? A backseat driver is a passenger or a person who tells drivers how they should drive. ሾፌሮቹን እንዴት አድርገው ማሽከርከር እንዳለባቸው የሚናገሩ ሰዎች የሚናገሩ ተሳፋሪዎች ምን ይባላሉ? backseat drivers ይባላሉ። In addition, the conjugation is very simple. Conjugation of backseat driver እንዴት አድርገን ነው አረፍተ ነገር ውስጥ መጠቀም የምንችለው የሚለውን ልንገራችሁ። That is known as conjugation. Conjugation is a process of combining words or phrases or clauses with another words. So, backseat driver. Backseat driver በፊት firstly there must be a subject and then there must be auxiliary verb to be and then there must be a backseat driver. Structure ቀላል ነው። መጀመሪያ subject. For example, my name is Gaetana. Gaetana. You can use Gaetana as a subject. Even you can use yourself as a subject, I. And then there must be auxiliary verb to be. Gaetana is, and then the idiom a backseat driver. Gaetana is a backseat driver. Does that make sense? ግልጽ ነው? Gaetana is a backseat driver. ያ ማለት በታክሲ እየሄደ ወይም ወደ ሆነ ቦታ በተሽከርካሪ እየሄደ ሹፌሩን እንደዛ አድርገህ ነዳ፣ እንደዛ አድርገህ አሽከርከር፣ እንደዛ ይላል እላለሁ ማለት ነው። እናንተም ከሆናችሁ ምን ትላላችሁ? I am a backseat driver. ያ ማለት አሽከርካሪውን ወይንም ሹፌሩን ምን ትሉታላችሁ ማለት ነው? ቀስ ብለህ አሽከርከር፣ እንደዛ አታርግ እያላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው። So that person is called a backseat driver. እናልኳችሁ a backseat driver. The next example is I don't like to travel with my dad because he is a backseat driver. I don't like to travel with my dad because he is a backseat driver. ያ ማለት ከአባቴ ጋር ትራቨል ማድረግ አልወድም። ለምንድን ነው? በቃ በዛ አሽከርክር እያለ እንትን ይለኛል ነው። The next one is my mother is a backseat driver. My mother is a backseat driver. ያ ማለት እናቴ ታክሲ ውስጥም ስትገባ ባስ ውስጥም ስትገባ በተሽከርካሪ ስትሄድ አሽከርካሪዎቹን ምን ትላለች ማለት ነው? እንደዛ አድርጋችሁ አትፍጠኑ፣ ረጋ እንትን አትበሉ፣ እንደዛ አታርጉ እያለች ትመክራለች ማለት ነው። So the first idiom is a backseat driver. The second one is be armed to the teeth. The second idiom is be armed to the teeth. በአማርኛ ምን ማለት ነው? እስከ አፍንጫው ነው የታጠቀው። አንድ ሰው ኧረ እሱ እኮ እስከ አፍንጫው ነው የታጠቀው፣ አሜሪካ እኮ እስከ አፍንጫዋ ናት የታጠቀ ትላላችሁ አይደለ? በእንግሊዘኛ ግን አፍንጫዋን አንጠቀማትም፣ teeth ነው የምንለው። armed to the teeth። እስኪ አብረን እንበላት። armed to the teeth። አሜሪካ እኮ እስከ አፍንጫዋ ነው የታጠቀችው ማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ ማለት ነው?
the US is armed to the teeth. But firstly, what does armored to the teeth means? What does armored to the teeth mean? A person or a country that has a lot of weapons is called armored to the teeth. አንዲት ሀገር ወይንም አንድ ግለሰብ ሰውም ሊሆን ይችላል ሀገርም ሊሆን ይችላል ብዙ መሳሪያ ካለው ምን ይባላል armored to the teeth ይባላል For example Russia is armored to the teeth The USA is the US is armored to the teeth or most of African countries have been armored to the teeth. And finally, countries which are armored to the teeth are threatening other countries. So, the conjugation is very simple. እንዴት አድርጋችሁ አረፍተ ነገር የምትጽፉት መጀመሪያ subject ለምሳሌ ራሽያ አልኳችሁ ከዛ auxiliary verb to be መጠቀም ነው auxiliary verb to be የሚባሉት እነማን ናቸው is ወይንም am ወይንም are was were be been እነዚህ ምን ይባላሉ auxiliary verb to be ይባላሉ ስለዚህ Russia is armored to the teeth Russia is a subject is a verb armored to the teeth is the idiom ብዙ መሳሪያ ያለው ማለት ስለዚህ እናንተም ብዙ መሳሪያ ካላችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ you are armored to the teeth ማለት ይቻላል ማለት ነው the next one is get the axe get the axe get G-E-T the T-H-E axe A-X-E What does it mean? It means if you lose your job, we can say you get the axe. ከስራ ከተባረራችሁ ስራችሁን ካጣችሁ ምን ማለት እንችላለን? Get the axe እንላለን. The conjugation is very simple. Subject plus get the axe. My name is Getane. Getane gets the axe. Very simple. ቀላል ቃል ኪዳን gets the axe. My mother gets the axe. verb ማን ነው ማለት ነው get ነው ልብ በሉ when you write sentences in English the verb slot mustn't be empty በእንግሊዘኛ አረፍተ ነገር ስትጽፉ verb slot ይባላል ያ ባዶ መሆን የለበትም ያ ማለት አረፍተ ነገራችሁ ምን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ግስ ሊኖረው ይገባል ስለዚህ እዚህ ጋር get ግሳችን ነው subject ብቻ ከበፊቱ መጠቀም ነው ምን ብላችሁ My mother gets the axe ያ ማለት እናቴ ስራዋን አታለች ማለት ነው My father is sad because he has got the axe አባቴ በጣም ከፍቶታል ምክንያቱም ከስራ ስለተባረረ The next one is you will get the axe if you are not productive ውጤታማ ካልሆንክ ምን ማለት ነው ከስራ ትባረራለህ ማለት ነው So get the axe ማለት ምን ማለት ነው lose the job ማለት ነው ስራን ማጣት ከስራ መባረር And the last one is the fourth idiom that I assume it is important for the improvement of our language is stab somebody in the back. Stab somebody in the back. What does it mean? Yes, what? Stab somebody in the back. What does it mean? If you do something bad or harmful to someone who trusted you is called stab someone in the back. I'm sorry. የሚያምናችሁን ሰው መጥፎ ነገር የምታደርጉበት ከሆነ ምን ይባላል
stab someone in the back ይባላል። What is the conjugation? The conjugation is very simple. We have a verb that is stab. ከስታብ በፊት verb አለን stab verb አለን very simple. ከስታብ በፊት ምን መጨመር ነው? subject መጨመር። My friend from high school የሃይ ስኩል ጓደኛዬ has stabbed me in the back. የሃይ ስኩል በጣም የማምነው ጓደኛዬ ከዳኝ ነው በቃ በእኔ ላይ መጥፎ ነገር አደረገብኝ ነው። Look, after stab there must be an object. Okay? ልብ በሉ እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ያለችው ነገር ምንድናት? ከስታብ በኋላ ምን መኖር አለበት? There must be object መኖር አለበት። I stab my mother in the back. My mother is the object. I is the subject. Its structure is almost identical with the structure of sentences that are written with causative verbs. ከcausative verb ጋር ከሚጻፉ አረፍተ ነገሮች ጋር ይቺ stab somebody in the back የምትለው የሆነች መመሳሰል አለባት። So, my friend from high school has stabbed me in the back. Stabbed me. Me is an object. In the back. Stabbed me in the back. The next one is I have stabbed my father in the back. አባቴን እያመነኝ ከዳሁት ማለት ነው። መጥፎ ነገር አደረኩበት ማለት ነው። ስለዚህ stab in the back ማለት ምን ማለት ነው? ለሚያምናችሁ ሰው ነገር ግን ሳትታመኑ መጥፎ ነገር ለዛ ሰው መጥፎ ነገር ማድረግ ምን ይባላል? stab in the back ይባላል። ልብ በሉ after stab there must be object። እሺ ፕሮናውን የምትጠቀሙ ከሆነ I stab you in the back. You is the object. I stab her in the back. Her is the object. I stab him in the back. Him is the object. I stab them in the back. Them is an object. I stab my mother in the back. My mother is the object. I stab my teacher in the back. My teacher is the object. Let me add more example sentences. Donald Trump will stab Putin in the back. Donald Trump will stab Putin in the back. Donald Trump is a subject, a stab, that must go together with the idiom. Putin is an object in the back. That is a part of the idiom. So you can say, Donald Trump will stab Putin in the back. The ministers have stabbed him in the back. And finally, my wife stabs me in the back. ሚስቴ እያመንኳት በእኔ ላይ ምን አደረገችብኝ ማለት ነው? መጥፎ ነገር አደረገችብኝ ማለት ነው። Okay, before we depart, write your own sentences by using a stab in the back, a backseat driver, get the axe, and armored to the teeth. በእነዚህ በአራቱ የራሳችሁን አረፍተ ነገር እስኪ ጽፋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። I thank you very much indeed for listening to me. That is all about today's lesson. Take care.